नमस्कार दर्शक बंधु मु वास्तुविद भागीरथी पिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपको सम्मुख में वास्तु और ज्योतिष संबंधित तथ्य किसी उपस्थापन करूँ। आज आम जाना लिखाई कौन राशि अनुसार मुख्य द्वार कहीं गत एपिसोड आपको मुझे हाँ मेष राशि टू सिंह राशि पर्यंत पड़ता क्यों माने राशि अनुसार आपंकर मुख्य द्वार जब आप बनाऊँ आपको बहुत कौन भल फलप्रद दब आउटा कि आपको सुइटेबल कर तो से पर्यायक्रमे आज आम जाना कन्या राशि अर्थात कौन कन्या राशि ग्रह स्वामी किए ना बुध बुझिपार। तो ये मुझे गोटे मानने उदाहरण स्वरूप आप प्लट नहीं यहाँ हूँ टोटाली प्लटा जदि आप टोटाली प्लटा आसला ये आप पूर्व दिग है ये आप पूर्व दिग यहाँ आप पश्चिम दिग ये आसला आप उत्तर दिग ये आसला आप कौन दक्षिण दिग मुझे कही जब डिग्री अनुसार देखिए यहाँ आप एक्जाक्ट आपको आसो ना 90 डिग्री आसीज ये आप 270 डिग्री आसीज है ये आप 360 डिग्री आसीज आउट आपको आसो के ना 180 डिग्री आसीज राइट। तो जदि आपंकर माने कन्या राशि अच्छी कौन कन्या राशि ग्रह स्वामी किए ना बुध बुझिपारे। तो बुधर दिग कौटा ना बुधर दिग हूँ ना कौन उत्तर दिग कौटा ना उत्तर दिग हूँ कौन ना बुधर स्थान जदि आपण कौन करेंगे ना जदि आप उत्तर पटे जब आप मुख्य द्वार बनई पारे है जदि आप चाहिए कौन उत्तर दिगरे आप मुख्य द्वार बनई पारे है सहित कौन हम जदि आप उत्तर दिगरे आप मुख्य द्वार बनाऊँ कौन हम ना आउ जदि आप जगह अच्छी माने जब आपको देखी जदि आप टोटाली यहाँ टोटाली प्लटा यहाँ है यहाँ टोटाली प्लटा एति भीतर आप घर कर कौन हम आप झरका हो आप जहाँ भी किसी कर वेंटिलेशन हो आप मैंने सुविधा पाइबे आपंकर चारिपटे आप कौन ना वास्तु पुरुष कौन करते जो आप घरटा हो जाए टोटाली मुवमेंट करते आप चारिपट जगह छाड़ी थे आपको कौन हम ना प्लस पॉइंट मिल कहीं आमको दरकार कौन यह वास्तु कौन होना एनर्जी खेल आमको चारिपट कौन एनर्जी फ्लो हम बुझीगला। तो ये जब आप रहा जब आप उत्तर दिगरे मुख्य द्वार कर कौन हम ना गला बाट कौन करेंगे ना दक्षिण दिगरे आप चाहिए आप कौन हम कौन गला बाट करेंगे जहाँ को आम कह मुख्य द्वार है यहाँ कौन आप हम ना सहायक द्वार हम बुझीगला। जदि आप उत्तर दिगरे कहीं उत्तर दिगर ग्रह स्वामी किए ना बुध तो आपटा सुइटेबल हम आ दक्षिण दिगर किए ग्रह स्वामी किए ना मंगल है बुझीपार। बुध आ मंगल सहित यहाँ जब आप गला बाट कर किसी परेशानी आसब ना बुझीगला। जदि आप गला बाट अर्थात कौन सहायक द्वार जदि कर दक्षिण पटे किसी असुविधा ना आउ गोटे करेंगे आउ गोटे हूँ ना उत्तर दिग आउट आसो कौन आप पूर्व दिग है आपंकर आसो कौन उत्तर दिग आउट आसो आप कौन ना पूर्व दिग जदि आप उत्तर दिगरे मुख्य द्वार बनाऊँ कौन सहायक द्वार एपटे बनई पारे है। तो आपको बुझेली कन्या राशि आपंकर जब मुख्य द्वार जो उत्तर दिगरे करेंगे सहायक द्वार दक्षिण पटे करेंगे आपंकर जब उत्तर दिगरे मुख्य द्वार बनइबे आपंकर कौन करेंगे सहायक द्वार पूर्व पटे बनई पारे जहाँफल आपको कौन बहुत लाभ मिल है। कौन जदि आप नैऋत्य कोण जदि आप नैऋत्य कोण जब आप कौन मुख्य द्वार बनाऊँ कौन हम परेशानी दब बुझिपार। अर्थात कौन हम ना पारिवारिक जीवन भितर माने कौन माने समस्या तो सृष्टि कर माने हैंड टू माउथ अर्थात कौन हम जहाँ भी आप इनकम सोर्स करेंगे आपको कौन हम ना परेशानी दब जोटा कि लाइफ काल पर्यंत आपको कौन हम समस्या दब। जदि आप पूर्व दिगरे मुख्य द्वार बनाऊँ यहाँ कौन हो ना आपंकर हूँ ना सूर्यंकर क्षेत्र है आउ कौन हूँ ना इंद्रंकर क्षेत्र बुझिपारे। तो आप प्रायोरिटी बेसिकाली देवे कौन ना मुख्य द्वार अर्थात जोटा आज आप मुख्य एंट्रांस जो पटे आप घर बाहर को बाहर है आजिकल दुनिया तो माने माने लैंड रो कॉस्ट हेवी हो गलानी कि बढ़ीगला जदि आप चाहिए जदि आप चाहिए कहीं सरकार नियम रही आप जहाँ भी किसी लैंड्स अच्छी भितर आप कौन करेंगे ना 20% कि 25% जगह छाड़ा पड़े कहीं कौन करेंगे सरकार भितर कौन कर ड्रेनेज ट्रेनेज ये सब जिन को कौन आकोमोडेशन रखी था। तो से जदि जगह छाड़े आपको सब गला बाट आपंकर कौन सहायक द्वारा आप माने कौन इजिली सुरुखुरु पाइबे। नेक्स्ट जी आप कौन कौन ना तुला राशि है तुला राशि व्यक्ति तार ग्रह स्वामी किए ना शुक्र तार ग्रह स्वामी किए ना शुक्र शुक्र स्थान कौटा ना दक्षिण पूर्व है दक्षिण पूर्व हूँ कौन ना शुक्र
ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବେ ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କଣ ରୋଡ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଯାଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ ପଏଣ୍ଟ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ସେଇ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା କିଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ ଅଛି ରୋଡ ଯୋଉ ପଟେ ସେଇ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବେ ନା ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନେବେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣ ବନେଇବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ବେଟର ହବ ଆଉ କଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଳା ବାଟ ବନଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ସହାୟକ ଦ୍ୱାର କୋଉ ପଟେ ପୂର୍ବ ପଟେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହବ ନା ସହାୟକ ହବ ବୁଝିଗଲା ନଚେତ କଣ ହବ ଯଦି ଆପଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଏଟା ଯୋଉ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନଉଛନ୍ତି ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ବଡ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଥିବ କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ଏପିସୋଡରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କେବେ ବି ହେଲେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବେ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କହିଲି କନ୍ୟା ରାଶି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁଳା ରାଶି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନା ବିଛା ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବିଛା ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଛା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ ରହିବ ପୂର୍ବ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ଆସିବ କାହିଁକି ବିଛା ରାଶିର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ପୂର୍ବ ହଉଛି କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବିଛା ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରବିର କଣ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ତ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସହାୟକ ଦ୍ୱାର କୋଉପଟେ କରିବେ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କରିବେ ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ବି ହେଲେ କରିବେ ନା ଯଦି ମାନେ ଏଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଗ ମାପ ଯଦି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶାନୀ ଆଣିଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ କେବେ ବି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବେ ନା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପକେଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଟା କଣ ପରିଶାନୀ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କରିଥାଏ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ବୁଢା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ପରିଶାନୀ ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହେଲା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନେଇବେ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଲି ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋର ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।